بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو la bouillotte. La bouillotte comme définition, c'est une caoutchouc où l'on introduit de l'eau chaude. C'est-à-dire caoutchouc, voilà, نعدو في داخله ماء سخن. L'indication وهو pour réchauffer le malade ou en cas d'hypothermie. يعني اون كا المريض نهزوا له درجه الحراره تاعو بالمحرار افيك الترمومتر باش نهزوا لو دوغري دو شالور كوربوريل تاع المريض بالترمومتر الكترونيك هذيا نلقوا لا تمبيراتور ودسو اقل من 35 درجه سلسيوس. في الحاله هذه نعدلوا لا بويوت بيان سور افيك بريسكريبسيون ميديكال. La technique, on remplir la bouillotte avec de l'eau chaude. نعمروا la bouillotte بالماء السخن 80 درجة حتى pour l'adulte و 50 درجة 50 degrés chez l'enfant. C'est-à-dire la bouillotte pour remplir نعمروها avec de l'eau chaude ماء سخن 80 درجة 80 degrés chez l'adulte للبالغين و 50 درجة 50 degrés chez l'enfant للأطفال. On va chasser l'air. Chasser l'air يعني يخرجوا من داخلها الهواء اللي في داخلها. Et mettre le bouchon. كاين بوشون نقفلوه بها. Vérification l'étanchéité يعني لا بويوت ما تكترش ما فيهاش مثلا ثقبة ولا كذا. نفيريفو l'étanchéité. Mettre la bouillotte dans une serviette في منديل يعني ندوروا بها منديل. Poser la bouillotte enveloppée, bien sûr, avec un serviette, avec un linge sur le côté ou au pied du malade. C'est-à-dire, on a fait le côté de المريض, مثلا في le cou نتاعو ولا entre les cuisses ولا كذا, pour réchauffer le malade. هذه en se posant, هذه c'est une bouillotte. Voilà, نقدروا نعمروها وفيها البوشون هذا. Voilà, c'est un bouchon hermétiquement نقفلوها. C'est-à-dire نعمروها للثلث بالماء السخن للبالغين 80 درجة وللأطفال 50 درجة ورايحين نخرجوا الماء الهواء اللي في داخلها. نخرجوه كيما هكا ومن بعد نقفلوا هيرميتيكمون نقفلوا البوشون هذا بيان سور ونعدوها نكفروها بالمنديل بسيرفيات ونعدوها في اونتر لي كويس ما بين الفخذ نتاع المريض اونتر لي كويس دو مالاد ولا سور لو كوتي du malade. Mettre la bouillotte dans ce poser la bouillotte enveloppée ou avec un linge sur le côté au pied du malade. Vérification. Que la bouillotte ne coule pas. On doit vérifier que la bouillotte اللي عدناها بالماء الساخن هذه وانفلوبوناها بالسيرفيت ماهيش قاعدة تكتر يعني ما فيهاش ثقبة ولا كذا. On va le vérifier. Renouveler l'eau chaude si refroidissement en fonction du besoin. En cas الماء اللي داخل لابويوت يبرد يعني لابويوت هذه تبرد شويه نقدروا نخرجوا الماء اللي في داخلها لابويوت هذه ونعدوا في وسط لابويوت ماء سخن من جديد و اكسيتيرا. سادير نبقوا شاك اون دوميور نخلوا المالاد اون روبو اون دوميور ونرونوفلو نعدوا لو نوتر بويوت بيان سور نكفروها بلانج كما المنديل هذا. نقدروا نكفروها بلانج كما المنديل هذا. Entretien après la vérification après l'application تاع لا بويوت هذه. l'entretien on va vider la poche نفرغوا لا بوش هذه لا بوش لا بويوت نفرغوها من الماء خلص. sécher et désinfecter c'est-à-dire نشيحوا لا بويوت ونديزانفيكتوها بيان سور بالطارق ولا حاجه بطاكان ولا حاجه on va les désinfecter. Talquer à l'intérieur, on a le talc à l'intérieur de la bouillotte ou gonfler légèrement. C'est-à-dire, on gonfle légèrement, garder à l'abri de l'humidité. نهربوا la bouillotte à l'abri de l'humidité. البلاصة اللي فيها نداء ما نخلوش فيها la bouillotte. Généralement, la bouillotte هذه نعدلوها قلنا اللي مالاد اللي راهم اون هيبوثيرمي ماهيش هيبرثيرمي. اون هيبوثيرمي يعني درجة الحرارة منخفضة. لا بويوت وهي العكس نتاع البيسي دو غلاس اللي عدناه في الدروس الماضيه. نتمنى من الطلبه انهم راهم يعني ينال اعجابهم هذا الدرس. راني حاولت ان نعدو قصير الدرس باش ما يوقعش لكم يعني ملل. على بالي بلي راهم كاين ناس تقرا وناس رايحين يعقبوا ليكزامان في الفتره الاخيره هذه. نتمنى لكم النجاح والتوفيق.
ولا تنسونا بجيم وكومنتير وبارتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.